Big time na ito nga taparay diri sa Lower Taug, Valladolid, Karkar City. Team nila ni Jobert Kulapog ni Saddam kontra sa team nila ni Orle, John Del og ni Jeffrey. Game 1 ta. John Del Kulapog, John Del. Agay grabe ha, kusuga. Netbag. Side out. Pinaksita ni Pane. Inukba na kaspa ni. Oh, service Jeffrey. Ay. Tok mo di Jeffrey. Agay pasok. Oh no. 0. Ono 0 na, 1-0. Service Jeffrey. Wala po. Binumba sa area ni Jeffrey. Uwenta naman. 2-0. Service Jeffrey. Para 3. Jobert. Kinapos si Idol Jobert Barcinas. 3-0 na, 3-0. O shoutout tayo sa atong amigo nga vlogger nga si Bansky Gumira. Di adire sa atong kiliran ha. Di stopad na to si atong kapwa vlogger nga si Bansky Gumira. 4-0 na. Servisyo Jeffrey. Agay, sakit nga dako gihatag ni Jeffrey. 5-0 na. Kulapo to Jeffrey. Saddam. Tuara. Namukbok na ang team lang Jeffrey, John Del og ni Orle. Half time. This half time is brought to you by Dante sa Hello Blocks. Naa diha sa Ilaya Dumanhog. O gusto mo gligon o durable, garantisado nga Hello Blocks, Dantis Hello Blocks diha sa Ilaya Dumanhog for your construction needs. Na Jobert Tok mo di Saddam. Goodbye Philippines. Say go to Bohol. Linaw sa tok mo ni Saddam. Bola sa team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Point. Ono size. Kini para 2. Kulapo. Agay sakit dako gihatag ni Kulapo. Og pasanaw sir, sakit dako. Sakit gamay. 2. Size. Win 3 size na, 3 size. 3 size kini para 4. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Agay. Out ball na naman. 4 size. Kini para 5. Ralisad ang servisyo ni Idol Jobert Barcinas. 5 size na. 5 size. Servisyo Jobert para iguales. Agay Kulapo. Gipakat-kat ni Bibi Orle ang bola. Side out. 5 size sa atong score. Kini servisyo Bibi Orle para City. Para Sada Kulapo. Out ball. City 5. Servisyo Bibi Orle. John Del. 8-5 na. 3 puntos ang kalamangan sa team Orle, Jeffrey and John Del. Kini para 9. Kulapo.
Lagi haplasang Bibi Orle. Agay, awan pas kang manang. Ang overhead sa team Cebu City. Noy 5 na. Servisyo Bibi Orle. Kulapo. Tujundel. Agi arakan si Kulapo. Girakrakan si Kulapo. Mo'y gipunting sa agay atake sa team nila ni Jepre pero wala sumablay. Bola sa team Cebu City. Servisyo sa Dam Forever. Ay Lobo. Tuara namato na. Namato na ang team Cebu City. Jobert. Lah. Kulapo sakit na ko. Sakit ka ba? Baksit ang kabakas pa Inside kayo, inside. Servisyo sa Dam. Tuara. Idol Jobert. Lah, Tuara. Ay, ipit na. Agay, Kulapo to the rescue. Jobert again. Agi balikan ang kantos. Tang mastiras plastada si Idol Jobert mo rin master sa plastada. Susan Roses. Amalia Puentes. Lah, Kulapo. Lah, Jobert. Kabuang depensa nito si Batang May Laban. Overhead shot. Adjust. Agay! Sus! Brighta pa katirag sanda boy. Grabe Basag ang sanda bang pagkabungkag sa depensa. Jobert. Igualis na. Igualis 9 na. Atong game 1 na sa atong taparay dire. Sa lower Taug. Balyadolid, Karkar. Inside. Okay, back to live action. Servisyo Jundel. Igualis 9 no? Servisyo Jundel. Jobert. Lobo agay gihatag din Kulapo. Gibumbang Jundel. Laom tunnel may agi. Ang bola. Bola sa team Cebu City. Servisyo Kulapo. Jundel. Agay kini. Sakto haray. Sukod gisukod yung tiraha. La, tara. Idol Jobert Cosinas. Tara. Two shot combination. La. Out ball. Onsi na. For the win ang team Cebu City sa tong baha dire ha. Dire sa Taug, lower Taug, Balyadolid. Daog na, may daog ang team Cebu City.